no ibe ame senamia ko le 47 ajia kpene mi adu motore sia ro keke kono na mienchia mi ozoba mi joro mama wana masire kiye mi wana kokolenia le dugbe na me chano na chiye David kakacho itabdu gbo munu tumu keke na lumo munu tumu keke na mienchi mi senamia ko emi pona mi chan ame chan le fiko vehicle pali moda eye mi no na mienchi ne gamia sulia pa me cheme jina ko kowinare nko ija jole nyame jo nko nyeti wona mi awo ara inkwa eye chogodoare mi avio chonade abatu jisi binade mi ato chon o onde dade ya mi nona nyanchi eye mi ate woni ba anyo ba de eto aje ega mi zo ba mi juro mo wona mo ebiare nkan chuchunchi mi apon focho do kakachu gade mi nyana be kokokokwa politique mo nyowa bana kokoko no go ba ya gwaji de kepwa mi chodena bo gbiala tohea aw magwani politique mo nyo do mi nyangile be alon do mo nyowa vanyi do de keye ne toguto de ma pomo ni po wala be kia ke mi le ya no ya amamuton amamana mo nyame mo plato akama ma poma mala togo ni manjo e webe nya toguto wa alon do bato sulo do de keye mi wona eye mi pona de le mo ne dubo mo mi amaju trodo mi kaka bene ko ju wa kuto mo kikian togovi e nyameye ni alondo to hona zinde fima e yo kafuna tonton no wodoa e doa ni na doa konke e nyona webe egbia mi jimya pon pokuru nya alondo anti nka chuchu de kede do de kede no mo le e alondo wa ne we kaka jono gadamia ni plajo wonu wa mi nyanya ni be yakho da seri gbale ya na adoption bi ni ya filia amagbeto amade ke jabe wodoa adoption nyana be meya o wodoa du tuni nyanya wo de ke mia da seri galo lo wodo de ke fiora me do lo wodo du po yo me java jima le ke du po o lo wodo e mo ke kenji mi jano na mi wole bekia mi o wison ke va mi joro mo wana ma me tutu mo pe nyo e le gbanya ma do fiami zande fia mi to na mi fiami no mianchi de mi ase nyako ki nyako m ko ki e ja a nya blo to nyama lo ndo mo enyo mi to nyo wison yo nyama chofoto nyako mo to akoto gbanya ya o Bruno leke nyagwari do pole amu famille akoto papito deko ya chami avele tati yo mawe mi fono ma au ya chami fo akoto gbanya ya o Bruno enyi doto alon doto eye akoto javon kwa mivi mi dankore jibe papito enyi defrato me ajikumonola adawoto eyenyi wow film ja chone enyi defrato ma ajikumonola film chuchu mi ja none nawe numole nyo biwa ya tino demono jimadrito maba to wala kan beleke papito beleke to amole kengo ewo do ama mi fonde ya ta pena tifo plani ba wala ba mauna mi na masa e mi apo yi glo bobo kata maulama e ma gato ya ti ma de bena toji no kata e mo de bena de frato bi o manu mi de kama bi obele ke mi ama ka bobo ka pupu ale syndical do taple ha le ke le kolo le ke le yindo ha ma bi ole de ke yo o mi ku mi le pupu si ale no do le mi amo ewo ma ma be ha ele yi e ha ma bi o amusha mo fo no shianu le depe for mi ablombo kokokoa fi am botodo ji agbele koa na do kokona nani wadola popo ba nendo ba nania le ratete ma ele no ba na do kyoji bana no nyi ha mo na de ko na ma ke no vo ha mo na de ko anu nyi ja mo na de ko na de no vo cha mo na ka ba to Bruno mi abuade mi am do do famille ay de viol to amade ay ma to assez de kabe enyi ajikuno la na section 9 section 10 no comme école de kajana we lu mo mi ja ato assez jima mo ko am kekin kaka cho vai fiwe ko jama ko am kaka cho yi fiko achiegu kutomo kekin kaka cho vai kwa yema ajikuno la enyi kele gigan kutomo
keken alo monene ya dès que comme quoi la fond lo ya tapé ko la fond yore code de jojo kutu alo mais chambre mais alo ah ok e fond yore ok nya je nyoji ci de ka ma a toi CJB litri mi dongbia manke ko wakaka ko sira ke kivaya enyi am alondo to me dokla view am yowe ukla dokaka do afilia odo tum awo to dokpono ko be nyawe o do lutuneme eye fioka mo to dokpolo fifi mama bien mi fifi mele mi ore mi le no fioka te raison et puis mi le chom ya viola la de dokwa o de dokpo nyai bon le be fioka la dokpo nyate potona na de vis rontalo de vis ko wana de dokpo ayena de vi plato ha ayaba ko de dokpo kwa nyaba na government ya de nadema de ma numa asiko ko to hede kalesi kwa makko bo nyaba viwa o ina fi ho de jami toji alo mi wona koko o mi wona koko wana be vagada mo le kami pom ko tu monti yi mon no bo tele mon no bo bodele ko ba fi tu mia no bo ya bo mission do la no elle te ko ne ya elle no te ko ya elle yi mo ko te voir que mi le ji quoi ok mia du nya wa san de ja ni go do ga mo pa na lo bo te ko lo bo te mia no mia pa le ki alo la pe to blu mia gode mi chambre de vivia de dokpa makumila lo vivia mento mi wana de dokpa bo kasate vona fio ha to mi ata kwena ma agbeto anto de dokpa le ntoro ko sia mi agbo ya ngba femo mo ne na konyina ma jo ya agbo sa mi wana de dokpa tukwa de dokpa ta syndicat we wana de dokpa parce que syndicat wana de dokpa do do na ma so wana de dokpa mi mo we de dokpa ko wana mi mate bro we diplôme wa de mu ngori anu ke ba le jumea fio ha te wona ne mi le fio ha te alo le fio ha do ndebe mi yale ke mi do la we kwa kama ya pata mi do la ploro do la we alors que syndicat ja ko le sa mate na ngba lo ko la to ko no wa yena o do do ko la wanto wana examen le wado ko si sanken we fio ha ba to no buke so bi ya to examen o no ye nya te pe ya examen ko ko na l'intérieur parce que mi do 2006 le me fi ko ko top e no tere waji solo me kaka so séquence ya wala to examen se faji ke fio ho no bo to ga me no bo to tutule atan kan nya wa ke jo ni mo do ga me mo do tukuta mo de no bo fi de va fazo mo do lo we hi mo tutu mo si mo le tutu nya ma to nya ta pe fi mo do ga we po bien ni a si fio no ya bro fi ya me se no comme e mi pata mi le mo ka so fi ya fio ha to ko mi se mo lo fi ya ya me se fa nya kujia mo de ko le dia modèle blon ni fa beni godo ay afile ni che jabe devi domo pa mi abebe mo na fi ka mo du po e cho de via ju kra do ay mo nya cho de mo ti ba po bi e gente wa blon pa de via ju bu mo blon do ku mo ade de to be le to na ya ma na mo de mo le ka mi ja le to na me ya lo ngba lo ko vi ya fofo akpa ba enyama enya tonto ba ni be ele fama amoro lifia o bo yo man le hada kemo yen toyle do kushi me amale tepo abale fo ma brino gunya agbeto babona do kuya de amate kama nya gbe miowa de to po de fibo de to po wa syndicat ko woni nyokeke ya be togofia bale fio wa be to po wo fia kwa syndicat ko to po no miakeke samba c'est cabo to ko nyaka kami pla so hada kama flanto amaraka ye so haba mde kama le fira kafia maraka ja be sofio kana do abuto gbogbo de bo ko mo fia le togo nyigba dia syndicat bo diplôme ko babale fifia e amo mo ba ko amo chacheo il avait pas CAP be diplôme la amo chacheo mo ba mo chacheo bo ko il avait quoi ye CAP be diplôme ma cha le yi wo zubo ba ja mo chacheo yi cha mi gbanya yi cha ko fi ma mi so darapa ko ne manto no agbre quoi syndicat to ko wo programme ko ibe programme bo so na to po après to gan yo le togo ba nyento il fi mo ni da to ba to auto syndicat de diplôme ye ko le ko mo na miakeke kaka
kabanagba ko ne fio haba pe de mianti be miabe diplôme fio haba ko ne no dia ke akpe ko miade be nene be ma mia son reji wa no dodom ayide dodo anti kwa nti fafali lo yo ya do nyama jire ka ne son dodo anu pa ti baba yi nyi chua nyangi de be o odudu kwa o le won ko trosia ko trokaka gare mo le kia mi vasia ku apoto kono sad Rose apoto kono Rose ni sad ma no secrétaire alo nwanya apoto noam jankas yo mi vasia eyele momia mi le nan me le nyabe apoto watara ni président na chambre va ni choma va fimi via ni candidat ba ni chambre président milenam le nyabe yo le wo do dia ko numa le fiorasi de to bois e yiwa nom e yiwa tim awe la pama si ne mo le ni okan yo mo nkuvie do no mo godo fi me mo nkuvie le mo yazo fofo nya ale biomare gani chote le ni ma blo ma to nya te fa mo wono wade ti o ha mo na to po nani ti o ha de no ami akpo be mi ya le ko wo na mi o mi we ne ya ko na mi o mi gbo na ti o ha be mi ya le ke wa no ne ne ma wo no ma e la be mi awe plateau dodo po bo wo wo mi a ho dodo po le ti o ha si ne mi awo ya mu yo no na machia na be le mi o mi a si kwa mi ati wo dodo po sande e syndicat on a dodo po de ti o ha e wo na dodo po na mi a fi ga mo dina no mo to ti o ha mo de na mo de bomi on a tout quoi tu sais nyane blon la ni fi okaye gban mi anti alo mi o ile tu ha ba de mi on ti le tout quoi no le c'est femme nya o c'est fa ya o mi ya e fi okaye le de mi anti alo mi o le pe fi o fi okaye le de mi anti ma ka we ni tout quoi mo la nton tout quoi mo la mo ko mi on to e gba be on a correction tu regardes que moi le mien bonfia aba il est correction on est mis mais mi on to da on là que patron le corriger mi am bio mettez on to que le corriger surveillant collectrice wari mi on to que ni président du centre adjoint mi on to que mi am do mo le ke bonona le ko mane mi on to que patron to a me que tu regardes ko na nani na mi we ba eyema na mi be quoi wo lo de die ele ko ya ta no problem miao to kwa mi o mi to kwa o okay mava Bruno nyaman nyako no ndo abu wile nyen ko senga o ya sende comme mama no me ko bile examen ke mi le wari e fi ora son ku so le ko na mi bate so nyole no no me to anu e fi ora lo na mi do kwa mi nto le we nyene ke do kwa cha mi nto ke ko le préparer preuve parce que na fi ora yo patro do na mi avio la mere no fi ora lo do kwa nyen ko se fi ora ni la lo do kwa na mi avio nka o ma don ku nyole na wa 2006 ko la commencer examen et même examen tout mal agito comme kafla que tu auras bon yo wa examen sefa ne ba ni diplôme de ne ba do efficacité na mia fiora na mi mon popo mia tison to mi ne non ko mia o to na mia ko era darajo fika me lo am we kanale amo ko review matériel be ka ku no be rappel na wa oduka e que examen ando dia amo fu wa responsabilité e ye wo be fiora be la no le ne e fiora ma no wala no nyingo parce que eduku du bo le premier examen les que même examen d'efficacité là examen le Côte d'Ivoire non ça il faut le dire actuellement que les vins plan là il a examen si les que même organiser le Togo non mlori va que fiora ba donc mais fiora le combien là suivi na mi so là doit mais le quoi et par exemple là on to la dossier la premier président jury a et pour ça que na fiora ba mais secrétaire ko to la remplir le wa o cho ko ba na fiora moro va garo moro kwa mo ba so na me nyanto mi adoma que school mi na pété écriture la ba nyone quoi o ba so na me nyanto mi adoma ou be matériel ko mana de vieux ko to wa ya te la ku da to baba capitaine maçon amo to ke ku ba ina magana examen wa yo mana no na de vieux so na do kwa correction nyan to ke pour la correction na me de blanc we fi o rele wo examen a me adaje ala me do gengbe ke la doa do gengbe ro te poe parce que nous gars nya we le wo examen fi o halo suivi na fi fi ala do me ade be ka tutu no na do te ma plemi avec miao mi avec na cho gao avec miao avec si ça do me ade de ke mi ona do ko mi agble club ko bena nya tepe fi o hana mi yabe mi la ngon ko na de ko to kwa mandre on want la fournir matériel ko pata de violence na wa fi o hala to na de violence fi o hala so no donc fi o ha fournir na matériel ko pata ko to kwa mandre no ko ngon ko na de via quoi fi o hala no matériel ko ke de violence o to ya so ya de ko nyama ya nya ma so ko ni ba
ne ɖeviwo ŋlɔ ŋkɔ kotoku amandra fiɔxɔ bia na mi se be ɖe aɖikeawo de nɔ nukeawo zã nɔ mesikeawo sɔ ƒona ɖa amika kple amikeawo zã nɔ ne miawo mi gbe ŋlɔ ma no vɔ koa wɔntɔ ƒlena mu ya miawo mi zãna wɔntɔ ƒlena ma vɛ ne mi ale kpea wɔntɔ ƒlena ma vɛ ne mi ɖawɔtɔ kplɔ ɖo fli o wɔtɔ bɛ fli o ya esase la ko nyi be ne gamesu miabe viwo dza yi dodo kpɔa nu yiwo la zã la sɔ dodo kpɔa wosɔ dɔwɔma wosɔe be eyi wa ɖo ba kɔtɔ wa ko ne mi ŋkɔ yi kɔa wo yi tsa wɔ gbe ne mi. Yema mabu mama yi ɖeka le nu keke mi gblɔ ma tume wona nanyi eya menyo ekia menyo lo ne miatsɔ kpɔnu mi ne tilɔ ma kpadzi ne mati tsɔ egblɔ nya le nu me gblɔna be awu ɖo no tsɔ awɔ wa be ɖeviwo gblɔna be yewo mekpɔ awu ya kpɔ ɖe yewo wɔ nu kia kpɔ ɖe ne nyi ve va yi da ɔtɔ gã gblɔ be o mesia no wa be yewo mesrɔ̃ enu yi kia kpɔ le yewo mexɔ mo ɖe nu yi no tsɔ ne yewo ya yewo mewɔ ŋuti dɔ kpɔ ɖe leke mi wɔ ne kaka ɖeviwo va kpɔna wo ɖokuiwo le nu yi ne miatɔ mi be yewo tsɔ ɖaɖa ne fiɔha ne tsɔ wɔ dɔ ne prove agblɔme le ma lo enu yi ne miatɔ mi wɔ tsala yi fiɔha le tsa leke wo titsa yi me nya le ko leke mi wɔ ne ka ɖevi ko yi ne le xɔ ne miatɔ mi tisi wa emi kpɔna be nu yi tɔn mi le kpea me kpe tɔn me kpe ne me kpea wo mɔti be kpɔna wo ɖokuiwo le enu yi ne wotsɔ va si leke miame dodo kpɔ gbaloa nɔ nanyi ye wowɔ ne nonono fɔfɔ nyemaja dasio la agblɔ nya keke o enyam ke ya le kpɔm ma le dawɔ ba kpadzi nya dawɔ tɔ me nyima ɖe kplɔ na wɔ ba kpadzi na me va gbɔ fifi lɛ be yedza wɔ ɖa ye ebe yedza ƒo ɖa eɖa ya yedza ƒoa wòne sɔ kenke sɔfo ma tu mi zen ne vɔ ne ge nyi ɖe yewo sɔ kenke ve vɔa wòya le mia wale be ye kpɔ kple kenkea be yawɔ nea nu ya wɔ gbɔnua me ye mesi ma le dza nɔ wa ne wɔ toatoa dza nyi tɔ gbegblẽ le da wɔwɔ me ame ma tem sɔ tisage ve fifi lɛ be wòno wɔ tisage ne na nate ne vɔ abe signɔ yi dza tɔn la sɔ gel asɔ plaqué ma tisage ele gbea donc nu ke ne me nyi be sujet ke wo le na le wo ma dzia sujet que le na wa gblɔ be tanti ɖe dza yi mariage alo tanti ɖe dza asamɖuƒe di be no wɔ ɖa ya leke ne yi tamino la créé ɖa ya leke miawɔ leke ke ma ɖa ma ko wo yoa mɛ si wo sɔ wɔnɛ kple yi be nu ya wo sɔ wɔnɛa ne me vɛ le ɖevia sɔ alo menye yeƒe dɔwɔnuawo ma ne ɖevia wɔ koa ke le akpɔ be fi ma ko yi va. Deke mientɔwo tsɔ nana da wɔ ye wɔn bɛ ƒo na ko ne tso ne tsɔ nu ya lekea enua me ƒoƒo kpe mu nu nu atsɔ wia mi ŋlɔ ne ŋuti si ɖeka ne. Fɔfɔ le kpɔa fi ma mea de eɖa ɔba kpadzi gblɔ nya me ne mi gblɔ fia be na no pladi ya leke ne wa de leke nu ya leke ne le ŋuti ne fiɔxa meti bɛ pladi ma ne mi o vɔ fiɔxa ŋutɔ bɛ pladi ya leke sati nua be mi ya be wa sɔ wɛ ne me bɛ pli wa ke ne va va la enyame ya ŋlɔ ma. Enyame ya ŋlɔ ma kple nu yi me ŋlɔ kpe ne ŋuti kple ɖa yi me ŋlɔ be nu ya kple nu ya eye la te ŋu wɔ ɖa ya vɔ ne wo va sɔ eɖa ya vɔ wo va sɔ nu ya me ŋlɔ ne ɖa ya ye wo va sɔ ɖa ya vɔ wo va ŋlɔ nu ya me sɔ be eye le mɔe wu alo eya edidi wu eya xɔtsi wa ne wo bla wo medza te kpɔ nu ya me bia le fi yɔ eye wɔne ko susu bena wo va kpɔna sujet ɖo vɔa matériel alo dɔwɔnua me va sɔna kple nu ya wo biɔ elabe dɔwɔnu ɖoa exɔ ɖe xɔna tsi wo ɖe va épreuve ko va sɔ alo ɖa ya wo sɔ peut-être ye be dɔwɔnua eya wo ƒla me sɔ kple eyɔ ta vɔa wodzo sɔ nu ya be ɖa ya ye mi dza wɔ ta ne wɔ nenema medza tem sɔ eva nana kuxi. Nyava kukeji zande. Nyaka itu ibu masuk pun papi tu, jadi pun tak perlu biasa lewat. Lebih biasa tu bapa bujia. Bapa kukeji, nyava, bapa berisah. Minyak beda, nuang mele, mudo mele siapa. Lenyap tu pun nama berisah ni kapitao, enyak bedeo, enyak itu nanti sendiri kau mei jimi awal. Tu kau lele miami bapa bujia pasal lah. Miami tu nak kuhai garipu. Tela apa jimi? Mindo kuhai garipu. Kuhai uli kumido nak kuhai be. Ukpa viselin pasal lah. Karena wa viselin anu makasin suko. Ango keno nanti ango ala fo no wa do model de ke visendo la suko la no walma ne ba le fo kwa kama de jara ton wa awala ngolo si leke
anya visele mo dola wa mo pa ke mi awo shire na mi da le visele na ngbo dola wa mo yoro ko ke mo la ko wa e la ngolo garo mo wa wala so afo hena wala so ka rouge na ku he mo cho mi jona go garo mo voilà bo be ka mo yo so ma terrain ya le ke mi yoro mi na obligé mi la na so o be yi o bo no so ton no les examen fi ke do na fo la pata ko ngolo o gbo be ka mo yo bo so to ba yi to ba nya we ne yo so va ne vian to do kai bo le benu me ya atesi ya so do fa o ba te blonde te so big rouge me so e preuve wa ko dire mi ko o le para via donc ka ku we wuli o mi jona go fo mi ato ya mde fu ko par exemple au kodo pe na ko ju flo no ma ne passé kodo wa 2011 mais tissu pantalon bavo yo so do wa nya te pe tano so ku ju flo tissu pantalon bavo no zen et do na bo na do dès que do na bo voilà ken bo la ko efficacité na ku ju flo no ma fo am do no yi dam afo ko do so ton pe me dam ro la nyo tissu pantalon lo la do no pantalon ma avant le couteau wa tissu pantalon et ya avant mo yo la ko do so ma wo awo mo le correspondant eno na ñu cho do voilà wala ñu cho awu ya avant ya le ko cho na de yo no so do voilà ko afo do la so do wana pantalon fo do cho na do la so ko tu fluto fo na ko tu dam la ko tu fluto fo na ko tu dam donc ka be to voir on la kwento jabe nya san ke de yo do la che gbe pa me ko de yo do le be ne to wo de o so afo na de yo subo la ke fo me la nya efficacité na de yo le be o nya do ko do nya do kan ti wa gando le ko wa gando nya kan che ma bro e ne wa so e no so ton ke bo no so tissu ya so ton wa vo to le be do vo to garle vo ko tu flo e sa na fo ya subo so wu e no no par exemple Fifi a mis un glorieux on trouve styliste modéliste va styliste modéliste a quel wewe o yin styliste aka kaba yin modéliste na pata mi chaka ne ele mi o so do bone e gbe kenye ko mi le fi ya e go ya ke le fi na mo so le fi wa mi on ka be do po la ye fi wa tre bene si kunji go na pantalon la te si na va gamela sur les examens la lo de vion pata bo na examen bo lo ku tu si bele ke nsu yo cho nsu be do plan yo cho o le ne on la va la plupart pour la quoi de vion no to bo we pour ka bo ne si go na enu kwa ina le problème to bo sans tissu ya no ane ya comme ya examen ya ane passé ko wa ne ya fo yo que ça de viola que sou parce que mi wa examen 2011 et y président y chef central adjoint les pas mal à l'époque donc ku que na yin ku do wan ya mon de par rapport à écodo PM voilà tita na mede ba mo be ne ba be amede ye manyi tela to chama ya glola apa ne glola ma be wati to afoma o mate nu na sokunu ye eyema ne sokunu ye anya de ko wati mu odo ado amero ba correction après ko to ba correction la nya oni après no nya do o ya peto ja tutu kaya no nani be déjà to na tari ni awu afonya so to model ma pepe blele ku nani be déjà to a fo ya ko to eyin correcteur no ba ni ja be aba wo no mo podu isi be ike tutu kanyi to tutu ma tenya voilà e wo si be tela ne par exemple e ne un beso da to va corregir tela o ma bu ne tela ko te tela me me da to alo capita aba ko aba e ja ko ble e nya venyi ble ne tela vivi e nyamba ko do vivi e be to be si examen ko awa o to dari o so wa me feso dari ya ne awuya kele nya fo ya yo to ne gba gle e ya gba nyowi to ja ma apprécier awuya so wa awuya e ka parce que me ke to fo wa ndo ya support ko ngbe to am ke sa ti so to wa e do ya support so amea parce que afo ya ken bola so to ko do ni so wa ne wa yu e be kutu flu be épreuve o ma te so afo ya so to amela te va to bo to nai si be examen ne o ma te do ne no be mi ya futu ani mo twesi no ma te futu afia mo ya ne bre ma te bo ya no ko ka tata no do ke na bi ke ja na e ja do ko de la le gbaja mi la so fa ma ji fi ma ta ma so fi e ko ba ke bi no le blonde e George nam quoi ça dit donc comment le contrôle apa o vide e quoi e blonya de fia nyama mo je ma tro to ashi e la bonu mo jona ye mi ma nyano mi ba lo fi de kan wo jo pe mo ni ko ba ka de ni ka ni ya no ma ji ma gba ele glon fia be styliste modéliste on tell le jo glon do ko mu de plaque ochi ben na ma e wona to e ma
Fifia styliste modéliste le wa bo fifia nya no blan oh ne me somme il était la styliste modéliste eye ma nya photo le toi me nya no yo baba na ma nya styliste no yo bo wona yo ne be styliste enye no be modéliste no yo wona yo ne be modéliste enye donc ne marqué le mieux ramia bois mi ngona coiffeuse esthéticienne traitement du cheveu pédicure manicure avec spécialité ya tonto nyemanto la chiwa nyamotina ba dollar direko eye le wo mi ba collectrice o chan l'examen eye wo ba nyamala koto yine to ha ba fima de mujima no sma ba bi akoto ji ko ça dit to na yi ke ni ba to ya nem yo ya so ko ni ya be mi dodo kwa ya be mi dodo papo na mo ko de yicho ito mo di cha ko no la ba le mi to sima ame abe ono wada tutuba tiara o da popoa da popoa bi ko mo ko da o de yicho be o fu da o tre de ke da ma ba tiara ke e passer la parka o amomo ke nkegbe ke o gba to o da bo nkegbe ke o gba che fu da si se ni no ja be fiona me ka na nya me wona na be spécialiste ko wole blonde nere ka tutu ame abe mo dutuna tu aso to mane nka ya me adutuna tu ati to to mane bi spécialité ne blonde nere ame abe mo na da kwa oda julu alo abe mo na da ikia alo da mo na godo si de ke mo gwa me to na wenya kutuku mo to na alo me ya provisoire mo to na mais les machins pas le quoi tellement non facilitation année 2016 vailla alors 2013-14 Amade War président du jury alors chef centre adjoint l'école de Yahoo nyoma enyato wa amoyo ke kon so ba pa mo be onyi collectrice et de feuilles so daddy enyi da otoa le wonada enyo ewo question le hommage bela nyi da otoa no daddy yade no ke ola timsa mitini ni bela timwo leke da latino leke be no le kaw donc amoyo ke do manchia enyaze ekroshio zirka nyaze ka ba maya totwe eto test évident test parce amela na nya baba mi terrain dia ami no na terrain dia yenya nato ami no na terrain dia yenya nato tanu do lo da terrain dia le ile be kere terrain ti do yibe do le do la wo abo to ntoto nya te pa na nkwade na amagbon manye da oto o cha le pla tamoko kloko akro tamoko ale sinyo na amedeko ale ke manye da oto etovo amaba manye da pola da popo elefo modèle on les capi on tourne avant nani après il y a fier modèle là attention par exemple amodo ou correction le 8 pour le année mais quand me corriger da ye enya me bado le amare ni me ja ma banko que mi bado quoi ou la correction quand on leur posait question en matière d'œuvre elle les critique ne amade plamade yo leur critique yo ko yo comme mi o mi le di sale centre pe e mi vedo nu ke le cho ebe nyema kpora be épreuve ya be nu ya wale ko le ke e dokele wona ebe da oto yin e da oto be ifia wale nyi da oto o do nu ya ne devio yo so nu ya ne devio yo so mesia de ke so na ye no dio agbapọ me na nu ya me ja ke wonu ya le ko o la le ke ye le be le ko sa ke wale plada wa do nya ya gbomo bi wala e ye le correspond nu ya wo papa me ele ko abele ke e ma Bruno de ma comme Christian ele mi ba kwaji textuel nenama amodo gba ba nyi da poto ba dadel ya par exemple mi pona dado ya na be c'est na caché ya mecha o mo khone de jala no pomo o khone le gomme la no khome cha le gomme kaka ba lo alo bati ye la kwa ma be pepe ko ponia pepe to tanaso jona nyi de no popo va amere le fifitia amene le fifitia e ya do kwa no mecha ho de chia do kwa no ho anotemo va na fie o be po ma se na caché ma yo du ne de dia examen ya man to yin apomo ye ma nya be se na caché gomme
o le xɔle sia do wa ela gbɔ yi tɔ la trɔtrɔ ne fia bena nu wɔ le tia ke ame yi va le gbɔ yi o nya be o nu ya me nyi dzi yo gɔme ya ke ma ezo kohi ne wa me fa ke le fi ma o ɖo la kpɔkpɔ be le mia tɔtɔ etɔ yi le nya wɔwɔ ma nɔ gblɔ ye ƒe nya parce que nke ŋuti me gblɔ ɖoa enyi be mi ŋlɔna mo ɖe tailor ba kpa tsitsa o ŋlɔna mo ame ɖe ŋlɔ styliste modéliste ɔdzi me dza yɔ ŋkɔ ye nya me kpɔe ye me sɔ awu ne be ne tɔn ne mu ke me xɔ awu aɖe ke me sɔ ne ŋutɔ be ne dui ne gbe dzɔdzi ne kɔa evɔ nya nyi me dza do. Me dza va nya ɖe gbɔ mi tɔ mi nya be nuwo keke gblɔ mi le ele nyɔ ele dzatsɔtsa ya me ne le ekpɔ mi alo mi ŋkɔ se wa o nya be ne yi dɔtɔ akpa nu keke gblɔ mi le akpa no kpɔ ɖe ele me de ma gblɔ be ame yiwo keke ne gblɔ mi le ma be spécialité nu ya leke ke ne mi dza tsɔ amewo ya mi ame gaxo alo mi ame yiwo ne le dɔme ƒetɔwo alo le association alo syndicat be ŋkɔa miawoe tsɔna ŋkɔa trɔ ɖe la DCC te DCC ave yi tsɔna deke mi wɔna ɖe tsi tsɔna mi yina ya ma ve dzi kpata ke ma gblɔ be ɖe egbe par exemple ɖe ma gblɔ be DCC gble alo fiaha be amesɔsɔ ɖo ɖa terrain dzi na dɔwɔwɔ egbe deke gblɔ ɖo míagblɔ be ƒe ɖewo me va yina surveillance correcteur no la sɔ amea enɔna ɖe nyaka fla ke nyamtɔ examen dzi kudo fiaha sans mana jury wo suna gbɔ jury ɖeka pɛ ko zɔna et la chef centre adjoint de cas chef centre de cas et même ton pɛ ko la ko examen dzi de 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 kengo o ma jury o ko to ko ma jury o a mingbo sans que noja le neja nyamo ko so na kwanto so yina ntoja mi so na yina leke me amele ko yo hone fi fia wa woni to irashi be ame yero la pera me yanji evo enu ble enu foto beble ko do to no ni mo nchi gbo be ne twafi ne no atin ka no me ya ni mi ja twe ya le tin you wone do ye ambu kasawo e be no na no agbo enya le bo na we ye yo pe o cho na wo wala be so po ngi ba ya enu foto a ya bo mo ji garu me mo gbo na be no we kuku no na yin na pa dun le no je no mo ja je mo lo o ta pa ben ka be no mo nyono no ifere ka be no nyono si de ke alo no be ogbona be dudu po no opia be no amudu to va correction o to me keto wa surveillance o to kabita ba o si ke mi sen mo lo pe una e yo ma va ya mi sen mo va ye o po pe ko mu yo va ina o mu sona amu o so na correction c'est par exemple via chef centre adjoint on l'a été sur capita chef centre adjoint on l'a été sur mécanicien à l'époque moi à mon sou voilà responsabilité hein à mon support quand mon support on obligé on la soit meilleur sur le terrain du coup suivi on les gars on sait comment non suivi non suivi on so va ya comme le mo jabe pas moi te pena mo ku sube ne ku gele ya on la yo piqué et on so na no so va be devi on manquer mi on la que c'est que papi tu non et nous facilitateur be nous amener donc on so chef central adjoint on va prendre le suivi anti et on so on a donc et à l'époque va comment deux décisions alors que me va le do courir le terrain pour bientôt il va faire savoir depuis à quoi on va dami gagner bana yo mo ba woni ko yo le so et to ya ko courir dotia pour la so me ondo nka na nyale go be fifi me no wa gudu ko ton o depuis ko examen le et lycée que général le nya ponye le noa 2000 et passé comment on dit 2013 va y a 2015 2016 il y a on prend le terrain yo pas correction automatiquement correction vous suivez oui nous comme surveillance nous correction blibo yo jama wa zerika nous ko am no etoni nka bi o va tutu la fide ya je sais pas yemunyo et mo ta solo wa do mento ambio se benade me ka so mi va fio yo be c'est yo be vous pouvez que yo le ya nya hare ko nko vous pouvez que yo le so yo va fie ba mo ko nya nko on do compétence dans ma relate ba wo ne ne be do mi le kwa donc ku khele me fifia pepe ba bien do par exemple ane ya mento ya balwa si le que me sabe o ba le so amugo la ni agbete lo no ene ku tu flou très bien mais photographe pas il y chef central adjoint bien que mi problème non maintenant possible ori bon so mo voilà que photographe ou examen bien nka photographe ou examen nka chi photographe mai photographe to bon et photographe là pas ku tu flou ku do très to bon ku do da wo le problème de na nyale ko ka mo la te intervenir le nom voilà qu'on est des vidéos nyo ke bi oto ma ka 5 véhicules ko de ya ko mo le anji bi oto et des vidéos les gars filles les parce que vous voulez pas voir et trop du à Fobou trop à Ottawa les filles alors que le soir mais que les gars sont dans les mais que le passé avec eux
que nous querons faire rentrer des vieux quand tu as besoin de ça, mais qu'elle doit courir sur là, mais qu'elle ne pas sur mille gros. Automatiquement, c'est le cas que tu as la yentomi, il y a un suivi, un point de vue, les blés, nous sommes pas. Que tu c'est le cas que tu as d'avoir toi, on a pas bien, papi, c'est que nous on a les gars, avant que les vieux blés, que nous sommes pas, jouons ensemble, toi, que les blés, et me sort, papi, ça n'a à voir. Et que un top play va, et me sort à voir, petit. Mais ma voix couleur à me voler. D'accord, quand tu vas le tofu. Mais il y a des vieux, c'est le cas, et on flotte des amis. Mais les deux. Eh bien, nous, Dieu m'a gloire, mon bateau, le bagne magique au là. Bébé, les cahiers miona, et il y a une co, Fofo. Et une corde, et Brian va finir par me. Fofo, Massonia, peuple, Massonia, le quoi. Il n'y a pas tout l'année. Nous devons valifier l'examen. Il y a une non, tu as le budget chez moi, si à quoi. Dans la direction, le son, quoi, il y a quoi. Wati Blambo va y avoir ton fan. Elle a besoin de chambre, à le CRM, à le syndicat. N'a me déjà soit mon rafia, à me do compétence de renseignement. Ouais, me déjà soit de Bruno le film à Jeshime, au fond le film à Jeshime, mi do le vitier. Non, non, pas pour l'examen, mais mi plaît après nos vies, ça débat pour nos vies, mi do le vitier pour l'examen, mais il y a me résoudre problème de mi ver, le dawa mais d'amour que problème va, mi me baille direction de que toi maman me léa, mi résoudre le film, ou bon mi avec mi résoudre, bon ma le poka kaba meya, et nya yebo to nya me datia, et moi dia mon meya mille, le quoi, et donc ni n'a pas moi ni choix, les que ou so photographe, me belle ou suivi dans auto, le d'avoula, le télé, photographe le dans auto pour David il est yo par exemple d'abord nous avoir suivi elle on a collecteur le collectrice ou souvent me corriger moi et il y a de la donc petit peu nous y a des elle était peu normalement elle n'est venue donc à te battre non mais le matin non faut David yo so pas donya et d'ailleurs on voit attention et quoi et puis nous le donne à me depuis il ko do ba fida kama trombe kama mian kuma huwa kama mian kuma huwa adama ka mi wala fima ma kai wa ma la fima no e do auto manye e mbanye la maname fonatike e ye mo le tiata no so apparaît nem ta ba ma de photo ne me trouve ne nya ne bureau pese ne nya ta mo yadi ouais mon dole ma tinyo kemi ba oya ma tiare kemi zeze clan dia que to bo le wona to le fia ye le mom je le ke couleur non ade me gba kon fia bana awo ba mo to ya nei mama nyo no to le fiti na wala kunya mo e to mana e to le nye moya jimi zeze le fiti dia do wo régler amaya régler anya mo nuya ko le ya le ka e ye nyo fiti no ba so nye dia be da le fima kemi photo wa gbe zel moi mo kwanya mo kwa photo azeze kwa mo la we donc nous mi do na jakpa ba mi na tronma mi a syndicat o alo CRM sans yemi no atukara o be chambre o be CRM o be ya leke mi ba o male ya be plateau ya difia mi le quota or que moi ya na mi be mi adakpo nous ya ti mi le quota do ye pepe dia le batoachi nous y a 10 000 pour attendre il peut dire le bateau acheté bon so chambre to manœuvre en correction ou so syndicat manœuvre en correction finalement le chambre me bureau le chambre me do syndicat des plateaux to ba poto mani Bruno ni ma serem to ba poto ne mi be to ko le terrain di pitia nous do te la to me la yo Bruno nous le to le fia le que nous y a le do Bruno la ti we nous be do da wo ma oh papito nous y a le que le to le fia le que me la do ne ma wona to ma parce que donc comme il est bureau ni là mani da auto alors il y a le ni maçon le ni photographe il y a le terrain dit il y a nakata amashama le poto ma kufika kuhija no e ba be fika kuhija ja no me dia mi ado terrain ne promi le mi yak bla mi so bla mi yak bla mi nya de que kwa mane no an kwa de ne mi do abi be nya unya we nu du metu no wa o ga o tu kwa ba no ba ko to ne ko si de ke ye ejija o bla ne pe de ma jo bi ri pe on to kare mo to mo no bla mi de pe mo no wa bi kare mo video en bali wa de ke no yudo en de ke imitere en ko we to tu le pe ke o nya tin bla na ame o le nya ko sa le nya mo ko mi o le akwe ko mi tu na mo we enu sha na nke ke no na si ya pe me vero we nya ba no e sa me po e George na nyento cha ku subera ne o lo to do pe ya ano te vira kwa nka mo la pa o le kwa ko ya ma ka do me ya sa pe va to me sur le commissaire ko ne ya
et nous on le parome que ben nous de fou le parome ne o ton ko men to cha wala sebe ko mianto si le que papito ko sa le mianto mini ko wala no le terrain si le que puis no chambre benya sabena chambre benya mais les chambre mais les syndicats mais et bientôt mi le pour ta pour mi wa e be anu pa poto la mo we ji mo balé la si balo alors que nous ko le chambre avec pour le syndicat donc anyam nyanu ke ni ko wana mi vivio et 3 jours et politique 3 jours ni ma ho nyam mo ndio ba mo ne ya fi do ya ko ne se yi ko le fi na se am to va ko yo ya me jobu na pa ka ku to mo le ba o ba le ne ya o wele jor ka ba ko na de amere ko ma ci si banje si ya de e la fe mo pa ta le ba parce que e woni tela ntamu ni tela o le syndicat me nyam le chambre ni nyam que la ko kana ni ba ko o le ko ni ko mi la do la plan le mi no boa mi la so ko dans la chambre dit vile ko la pour chambre mo e vile ka ya le pour syndicat mo e mi a bu fi be tu kana no mi no do ni ngba que tu kana vous êtes bien sur répéter que les agir mieux vieux il est jamais commis le wa et puis en même temps pas jamais ko wa et agir kaka mi chambre à toi pour bon tu aller quoi dire à au jour ya mo be ame ya ke ni chef central adjoint le pa ya menti ya e mu na ni onti de vie yo le ko gero ni yo pata suba ko ton mais on a mu ya so de vie 35 pata gele pa na yo de vie 35 ka de vie ni le pato mais ba va ton pata gele je sais pas ni ko ni mjo comme c'est les toujours parce que ni ma ko nyaburu te po et de vie ko présenter le wo pa me si yo be central ne si e haso so ne wa wo le ko de vie 35 et no 35 mo ge et de vie 35 ga me no présenter ka me 35 à lequel les vions donc nya te pays me de vie 35 ko do le kan ko le guerre donc avec confusion un conflit où lui on le nomiant bien no do yo pa yo so photographe so dado et que tel la ben wo pe alors da to ben wo pe de vions game yo ba forme pour ndejo et 2013 game anyi no regional wo no akmele pedo et examen mi lo examen la po de vieux pendant 12 jours de moyenne non pas 12 ou quoi on le nous pratique la po 12 to ya ntole pa ba iwo wo ma to ya ke na we tutuba bien programme on dit on a droit mercredi premier pratique ya para 11h 10h pour pratique ya para les pratique ya pa on la correction non dans les pratiques mais on va y oral là parce que oral là vendredi parce que jeudi bien on ça pratique vendredi par on passer quoi y oral là donc on peut c'est encore jeudi pour toi quoi que moi pas et peut toi maintenant né et so nous on né si o correction né on peut deviner le quoi 11 secondes 11 secondes lo voir jury on avait eu ça demi point du jury so pena et point non depuis 13 mois donc on y a kaka ma lo yo zaka ma doa les vieux pour 1183 ou pour 1193 les vieux pas ta gain si à mettre en dos né yo gain o le ko ba ro malako résultat ya et nous que bien nous officiel non peut proclamer résultat quoi non gain pour gain va pour na ro de amaya ma twa wunya be ma ba do le de se be mo wonu ya le kan o ko nu ke nu ko ta ni ku kan yan to le ni ku kan yan to ya ko wa à l'époque de moi le ni na mi ni mi avait réclamation non yo la da wa to non on la ko ton wa bien to bien nous on a de se ka ba na ka ba fifi so se de la fibra ne to we o ja pa won fi ka mo la di jury alors la di avocat ken gbe anontia ken wala po e no épreuve wa vivi o le ko parce que de viro wa mo le nyoken bo se so le yi to ise se ka flash ade no pa ite lo to ta no ka wure gbaja ke no to pa wo do ta ka transport to le kiama no ka mo mi le bi no mo lo fi ha be to ko yo mo la ga la sa don franchement o la gain on est de vile ga la sa be no pe ba ku se ka ko ne ka be de via gain mais tout ka jana ranyo o ko par exemple o lo do o mo terminer ko lo o mo do abona wo e won se ka re won do be passer parce que on le client bien à 17h à mais avant 17h on peut do abona wo on peut do ko la na wo on la be jagona client ta lo client la so la mo je mati so jori donc ade kamon les examens ya c'est automatique wala ko se ka de viwa mu du jine examen le endo paji ni mi wo no voir mi le jolo ya pa ma je de ka lo fe to nya de ya mi ti de ka ma o nyamare kabi la joari ma so nya de so e quoi me de coucou na chambre syndicat amoyo la gba poto abe me le chambre ma le syndicat ma chambre no pote nyama joda susuma quoi parce que quand me plano ni joari amoyom téléphone les examens gbelo mais photographe so bonya java de photo le pama même les chambres mota ma de photo et me bien ba via wala photo de mari chambre me de via soa wa ni photographe non vieux photographe va yemi va pas non on kemiao il a autoé via photographe le présenter photographe dirait le film java de photo
amaya jama de photo ya eni da o be photographe Yehoba yaba de photo da ovio il y a ni photographe mo so photographe dire que do da famo le be yaba de photo le pe ya photographe le ni ye ni photographe mi pompo docteur ba nyom ya ba toi de chambre joda susuma de syndicat joda susuma to pe ma mido na mi a toi chambre so de vie be ya le que syndicat so de vie be ya le que mi photographe mi pompo mi a toi nya ka nyamo manya ba tor ka no ka bia mi nya ne me plateau wa la ni chambre ne me plateau wa la ni syndicat ma se mple nyama bisa akpadia o do akaka vai bo na be terrain mi tipo no kusu ba ko le no ko ba ma to to no ba o ga to ba ma ji le kabuma akpa ne mu ji ma ba yin be no do akaka pa wa ko na relevé de notes alors pourquoi na ma da siliba le via à de mono be à tin to be attestation le diplôme diplôme alors va de viole na alors kukudo e le va e yimbi ma de go ne mi yin be kaka galu ma do mo diplôme to tane kaka si poton pon o ma ton ya ne mo poko nka tutu en jona ni bi wo tutu pa fo e yin ni bo be ko diplôme na kuki tuna de nu mutin kaka do no le be ade zo ina kaka kanu kina ko kana fofo ma do nyama china le ma so na bi le boa ma woto le président du jury bon le CG8 nous il me va de chez ni ba ma ba no woto to pofo yo ma relevé de notes le de vioa me chama na do susu chakwani no akpa relevé de notes akle be naissance akpa bode nko ya tututa le diade e sokolima Lengomama no yo résultat bo so relevé de notes da chinois o ma ya le ja so be o diplôme ela bo o ma gbogbo to wa ke be na nya nu ko wa ele fossé ay le naissance ji no ba vérifier do wa i o do point amane do mo do point amane do wa u be ni voix o nwa ba o nana ela ba no ka tamale gronya ya do nyento manani aye evinyo so ba relevé de notes yamba ma chama na so ibe naissance photocopie no wa vérifier nous yo so ba gbeto plus de 200 1080 nade be relevé de notes au fossé quoi ma yo président du jury elle le comme de vieux toyi et toi weno to rectifier moi no le o madi yo so pe de so donc nous maya e wona tutu ba to ma e fogwanyi ba de vi gbogbo to lia no so relevé de notes anowa o ma do important on to ma nyaba yo ba diplôme yo le pa on to ma nyaba yo ba diplôme yo o ti so na photo kwa o ma o so be dana da fide amade aba ni so ba to na ma ti vi ba relevé de notes yamba na so ne be lasia wa profia wa ije sese ne le ko wa be we ele pa donc nous mo wa e sona amo to bo la pomme ye po nono mema ele pa tisia e do bo e so bo ne va déposer diplôme da hôtel ni mo de kenyi da hôtel il va déposer diplôme da hôtel subo alors capital mo de kenyi capital Sophia kaka be ko de 50 tana déposer mare na nyari zoyi n'avec pas nous nyari et toi nous nyari et toi nous nyari et toi au diplôme de vie de bio amour diplôme le tima diplôme au domo mito enyate puya mito commencement diplôme hiamo va do garder ou va avoir de vie de diplôme de ou diplôme cordial le bebe benon to le ya enyi to wa diplôme no le tima gaga na le kwa wa bo mo fu di kaka na kwa o wa dari ya be o wa dari mama pere ba mie vieux to zuku hen to kura na mo fofonya et à chaque fois on concours de vieux mi et on sort relever là pour vérifier relever à quoi que moi bien sûr quoi ya bon ça me quoi père depuis 22 toi le point de vivre et mi a l'autre va rectifier vivre le pas via au lieu de i à on e au lieu de a on o
rectification et en plus ça va prendre tabac les gens au dépôt les mis sort du point que naissance photocopie légalisée les gens sont au dépôt ah mais là va beaucoup de tardivement la compromission du diplôme que comment appelle ton naissance photocopie balo là ça va mais on t'a dit déjà naissance ça me donne mécho on l'oblige on avait déposé là deuxième c'est là-bas des taux na on compte tout toi là on nous y bordi ayo mi benade mi vais rectifier les gens sont naissance à plein dit mais ça va na yo de dia mo baba go de dia bla de on te va won na mi e vego no wo kaka no relever avoir ko kaka che ba lolo na nous sur le cas le dossier c'est il y a même dans la temps jusqu'au jour d'aujourd'hui hein nous dans et là moi jour de quoi mi faut mi nous relever le que courir le entier va yo mo va pora et mu quoi et l'auto des violations photo va vous so carré no dina wa photo ma magno photo la ni photo d'apprentissage ko ça yo tout temps yo la so va même so wonwa infirmier dit yo ma d'apprentissage photo ho ça va vous so manya violo alors que et deux CCA est caché sec ouais on tourne moi dit on m'a dit ouais non les professionnels ou quoi nous donc crédibilité pour on va venir sur le côté moi donc elle va l'on on a mais il y a Dieu mettre sur maintenant depuis quoi non voilà comment il y a les vieux dans le plan d'eau mais quand on voit ça va le venir mon poids voilà mon Dieu copolo alors la calme là après no bon no Dieu plat dialo o journal o bon no no examen ko bula on va pas de vieux to cho ah ne oh on va pas me ja po la Bruno Bruno fofo le ponya yimi gbo pamare me jibe ma gba ko gbe toji lido ma ko gbe toji no la no wa se nde mo benale na nya be vio be parents de vio to mo le nya gbo no nya be de vio nya cha nya be vio tene bele we nya be vio woni ne parle de pepe chare amonto ma foye to dija la so e pa ba mdo go mo mi do la se ni be na amabu ta jinto ka ko na gram na ka ji ko me nya ya o na nyento vinya de violi nyento mi pepero wanti o le ma centre va nu yo mi ona hakro la manye bino hakro la nu ko mi ona na mi abio kaka wona vo ye na de viva de to porto yo bono so relever o la be on return diplôme mais ya leke même na de vie le jabe on return na de vie non 500 alors patron egbeare njama je pompon 1000 francs non amoro so na nya bana le kwa kalefishi lo leke donc nous ma cha la nye o ko na ga gugoro nya do bana amoroto amoroto achedadaye amoroto aduno na me oh edolati nomo edomati nomo va popo edoliade amoro wona glena mo bonko edoli amoro wona sotina amfi azuna amfi na amoro par exemple relever de note autant de vie de diamant je suis de CCO de diamant nyane yo na des centres moment ne oja présent le vieux ja examen nya moko collecter na dossier faut nya mionto mi sana nya ba gomo ka téléphone aller retour la yi paramba ya imom je manchoa la yi paramba la ba imom je mancho wo ya la ba wo tuetu a composer de diable dossier avec déposé ne de dia ko relever de nota ne do fier ayi gberegbe anya ganya mo na nya moko keke ya examen enye egbe amere pepe tindache etigbo nya pepe lei ko nya mole su gberegba na ko nya mo potolema na eviva ya examen le gbonya apa non le temps ya le kia ya to keke on le a déposé ma na lombe il y a pas déposé va on to le pas ya temia il fa problème de comme l'incho donc à moko keke va déposer na manglo na machama banko enregistré na keke danari il y a le nyanke jona na jamaka ma agbena jovoa e be buna relevé original là am gbogbo le fia nyeto no obo ba relevé original là il y a ko obo ivoire na jamaka mi ba gbo oh mi va offrir lo mi va mia on le kelo mi va mia na nyele kelo la trop bomana il sort relevé à son nom voilà na jono ba ya va déposer le 2cc ba il veut diplôme matou gakame le déposer gatika le examen data chamati yike ba mia moko le moma depuis comme nya ane que mi enregistré mo que dari mia moko que so ma mi enregistré que so dari
donc mi do la papa nous mo wa nya dira o tu contrat mi de vieux ya examen mi so ma capé mi be autosia nous connait de la retrait mi ma so augmentation gamay gogo le mi ko ki ko nya de li ma cho ko de gamay do do to ya ma gawati ai no de ma bio se de si ya de to ko mo le diplôme de ke de vieux no na ko ki du no na ko ko bi yo na be diplôme to wa nu ko ki mi bla mo le cho de si to ko alo si fioka to ko si be fioka ya ne nova bubuto tuna mi on to ko de vieux boya de mo lo cho mo enya ko le bio se bena wa to apa ko jine par exemple là de ko mo le no tu ko na to mi le examen c'est que mi pas examen ils sont par exemple là autour de octobre novembre décembre il sort un diplôme de l'eau et mi blessare fi diplôme que mi vers on la bois mi auto de venir wono ku que la so fi ho boy ko yina le venya que gbena so fi ya kun mi so yina bo no ya mo ndo kumu journal kuma ni ye ni le mi no pa ni ya ti me ko no ko pe te pour diplôme là il est comment l'intio les photos non les sens ben non to ko ver dépôt quoi la diplôme ku kare ben to le ko il est comment lui nous quelqu'un na fond villa ko yimbe to beta ko le photo be na photo ambe nyon alors on va fausser un coin comme le correspondant on da yo ok mabe kama jolo mi akodo kado ni bi ayi kwa mi aba ima wati ba ono mi ba do nu na beto ade ma japene mi adu moto de sia do okeke nke no mi anchi kaka ba do wole be abi ku mi ngo dudu e ba izan lo mi dagbe mi de